वाला है और वहाँ से इंशाअल्लाह कबूलियत की सदा लेकर आने वाला है। तो अब मोहब्बत से एक नारा लगाएं और मैं तिलावत कलाम इलाही के लिए दावत दूँ हमारे मदरसा के तालिब इल्म, मदरसा सैयदुल मुरसलीन हेतु के तालिब इल्म जनाब मोहतरम एजाज अहमद साहिब। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करें, पता चले कि हम उसी कान और उसी आग को सीने में जला के बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी सैयदी मुर्शिदी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء